Animung Shunendu Vikas Tripura, Ang Bangladesh Tripura Kalan Songchoni, Antarjatik Bishok Sampadok, Ani Netite, Jung Baradoni Team, Ero, Tripura Hago, Paika. Ani Koritongo, Bumung, Dina Sajala, Dina. Khulungka, ani bumung Dina Tripura, ang masanai master, dance teacher, ang primary school ni headmaster. Ani loge bhajak 12 জন বনি খ্যাং পরিচয় খেরুদো মুখলাই শুনেন্দু বিকাশ ত্রিপুরা ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ নি সদস্য আরি মংখাদে মিস চামেলি ত্রিপুরা সিঙ্গার ককবর রাসানাই আর এনজি কর্মী আরি মংখাদে অনুরূপা ত্রিপুরা আর্টিস্ট স্টুডেন্ট আর তিঙ্কি ত্রিপুরা আর্টিস্ট স্টুডেন্ট আরি মংখাদে অনুরূপা ত্রিপুরা অপর্ণা ত্রিপুরা স্টুডেন্ট আর্টিস্ট এবং সুচিলা ত্রিপুরা আর্টিস্ট স্টুডেন্ট আরি মংখাদে আগিনি চিনি এক্স প্রেসিডেন্ট টিএসএফ দেবাশিস ত্রিপুরা আরি মংখাদে তাবো বর্তমান সেক্রেটারি হ্যাঁ জিএস টিএসএফ जों फाइका চিনি বাবাগ্রা ত্রিপুরা মহারাজা বাই মালাইনি जों আসলে বাইসাবো মালয়েশিয়া তিনি মালাইনা কিসাবো বাই जों চিনি অনেক আশা লাই ফাইও जों বাংলা হানি ফাইমানি অন্তত চিনি বুবাই মালায়াখলাই চিনি মনে হয় সফর সাকসেস নংয়া তো जों আশা খালাইও जों বুবাই মালাই মানি পরে বিনি কিছু কখনানো जों বু চিনি বখানি কিছু কখসানো এবং বনো চিনি ত্রিপুরা বাংলা হাগো চিনি ত্রিপুরা রকবাই মালাই নানি বাগै বা जों तिलांनानै बागै जों बुनो इनभाइट खायनो कौंखादेशो चिनि जों बांग्लादेशो त्रिपुरा कयेक जेसुक जन दं किन्तु चिनि बुख्रुक साकाव कोनो अपति जाति बबाग्रा तेमन क्रै चिनि नुखुं क्रै हाय ओ कारणे चिनि नुखुं तोइबो जों अर एकदम नुखुं छारा जेबो जों फा छारा सारक जों जत अबनि बाय जों फानो रिंनानि बागै जों चिनि बांग्लादेशो चिनि त्रिपुरा रंनि दायो किसा तिलाङै चिनि कसार माजियो बुना चिनि बबाग्राना तिलां माखलाय मने हाय जों आर किसा बखा तुंतुं महि बखाकाव जों बांला हानि बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसद बांलादेश त्रिपुरा स्टुडेन्ट फोराम बांलादेश এবং চিনি সাংস্কৃতিক টিম বিভিন্ন বাংলা হাদিও খাগড়াছড়ি বান্দরবন রাঙামাটি সহ যারা তংনাই ত্রিপুরা বড় খানিক পক্ষনি जों একটা টিম ফাইকা ইন্ডিয়া চিনি ককবরক সানাই বাসাবাসি মালাইনানি বাগৈ এবং চিনি টিং এরা 1428 তিনুই পাইনো খানা 1429 শুরু হয়নো তো প্রোগ্রামও जों সরকার বাক্সা ককসালাইনি মালাইনি সাংস্কৃতিক সামাজিক বিভিন্ন কার্যকলাপ বিনিময় আদান প্রদান খাইনবাই ফাইকা পাশাপাশি जों दिनै চিনি মহামান্য মহারাজা মালাইনি হিনে जों তাগিরব কাসুক্কা চিনি প্রোগ্রাম অংকা जों সিমনা দিও দিনৈনি বিকালনি প্রোগ্রাম এবং হরনি সারা রাত ব্যাপী যে প্রোগ্রাম অর जों অংশগ্রহণ খাইনো চিনি অর বাংলা হানি সাংস্কৃতিক টিমনি পক্ষনি রাসামুং রাসাবনো মাসানো তো जोंबो नायनो इरनि ककबरक थानाय बंनि रासामुं मासामुं पासापासि खाना टिं 1429 अबनो साखां लागै चिनि परबर्ती फाइनाय सालो ताता खायमानो अबनो जों सरकबाय जों बाक्सा आसुक जालाय कक सालायनो जों आरो हायगो चिनि बांला हागो इ त्रिपुरा हानि बरंनो चिनर सामने অনুষ্ঠান উপলক্ষ দিয়ে ফাইনাল হিনে চরণ হায়োগ্য তো উপলক্ষে চিনি ফাইনাল এপ্রিল মাস চিনি একটা কাবাং গাম গজ্জা বৈশাখী প্রোগ্রাম বৈশু প্রোগ্রাম অঙ্গ চিনর जों আরো বাংলা হানি চিনি ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ টিএসএফ এবং সাংস্কৃতিক যে টিম পক্ষনি নংন চিনর বেরেফাইদি হিনে जों হায়োগ্য নগরাইদিও নক চরক ফাইদি जों पासापासि नगबो फाइकाय चिनेर चुंगो नंगलाय बे फाइकाय बছর 5 বার 10 বার फाइकाय चिनि বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষা দিক দিয়ে जों আরো উন্নত খাইমানো একে অপরে সিলাইমানো যেহেতু ইন্ডিয়া ত্রিপুরা দিও বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষা সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে অনগ্রসর এবং উন্নতির দিক দিয়ে থান্দং তো जोंबो नंनि অবন লামনো রুংনানি নাইও এবং जोंबो नंनि সাংস্কৃতিক হয়তো অর্থনৈতিক শিক্ষা দীক্ষা না जोंनो सुरुं रनानि सुजुग रनानि बाहाकागो
তো অবনি বাগै जों मेनलि फायका जों प्रत्येक बছর फायो বিভিন্ন প্রোগ্রামও ট্রিং ফেস্টিভ্যাল ট্রিং এরাজি অতেন খানো বাগै পাশাপাশি जों অন্যান্য রাজ্য দিয়েব जों টোটাল 12 জন ফাইজাক তবু চিনি ফাইনানি প্ল্যান অংজা 20 থেকে 25 জন তো বাংলাদেশ দিও যেটা একটা ন্যাশনাল ইলেকশনের কারণে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে চরব ফাইমান দিয়া ও আইথানি जों একটু কম অংখায় এবারও তো আশা খাইও আগামী বছর जों আরো কাবাং কাবাং গ্রুপ তো ফাইমান নাই নয় जों আসলে মেইনলি মিয়াগো ফাইকা 19 তারিখ 19 ডিসেম্বর जों তুনি দংনো খানাপ দংনো পাশাপাশি ইরানি ককবরক বাসা যারা সানাই जों আরো নগরা হিসেবে লারাখাই जों আরো সপ্তাহখানিক পেতং মানো আর একটা প্ল্যান দং হয়েছে जों বড়োল্যান্ড একটা প্রোগ্রাম থানানি আসাম দিয়ে থানানি একটা ইচ্ছা দङ আর 27 তারিখ 27 ডিসেম্বর একটা প্রোগ্রাম দङ তো এই অবংহা চিনি প্ল্যান তো চরংনো কাবাং কাবাং হামবাইমা खुलुमका आंखा चामली त्रिपुरा ककबरक बांग्लादेश त्रिपुरानी आं राचाबो बांग्लादेश टेलिभिशननि चैनल सरकारी चैनल आं राचाबो तो जों प्रति बछरै जों त्रिपुरा हागो फायो त्रिपुरा हा आसले कायसेनि हायाबो सिनि हा आनि मानि हा जखन जों फायनो बाहाकागो जे जों त्रिपुरा हाव फाया जों आनि हागो जे फायो आनि ताखुंनि नबो फायो बुखुंनि नागो फायो जों ताबक सिनि टीम रक प्रति बছর जों যখন ফাই তখন जों চিনি রাজবাড়ি জাদুঘর নাইনি ফাইও তারি নাইনি ফাই অংখা চিনি রাজারক তৈন চাই সই নুমানি অবন নুখায় ওয়ান সুমা ফাইও जों আগে বাড়াই তাবক বাড়াই খাকামা কুবুগো আংজন ত্রিপুরানি আনি একটা অধিকার দं आं ककबरक साथाय तो आं आइथानि ककबरक बाय राचामनानै हियै आंनि र फाइका जों जे त्रिपुरा राजबाड़ीनि जादुगरनि बिसे जे सामुं जे मानै रंनो जों नंखा अब चिनि काचाम मानै रंनो नगै वानसुमा फायो इमतो मैसों रां रगै माहाब इमता खाय जों चिनि मानै नो जों नंना नायनानै थांतानि जों तानि एसुक आनि बाखायक कारण जों रां रगै माहाब चिनि मानै नो जों नायनि आनि मानै नां नायनि ताखेर आं जों रां रगै माहाब अबा खुब माने बाखादियो खाकामा कुबुगै फायो तो जों ताबक राजबाड़ीनि चिनि बबागारा बबाय जों मालायनानै फायका जों ताबक अपेक्षा माने दङ तो जों सारियोसो प्रग्राम एटेन्ड खायनो ट्रिं फेस्टिवलाव तो जों आरो যত जों ककबरक ककबाय रासाबनो ककबरक ककबाय मासानो अबै चिनि परिचय अबै जों सारा विश्वव्यापी जों चिनि ककबरकनि जे राजौ मुसुमुं चिनि जे कानमुं जुमुनो जों डिसप्ले खायमानो आइथानि जों कष्ट खायपुं जों चिनि हागो चिनि त्रिपुरा हागो जों फायो चिनि ताखुबो खुबाय मालायनानै काबां काबां हामबाय आरो जों मालायथं आरो सुसुं फायो माने काचा काची चिनि दुई बांला मिलिए जों त्रिपुरा ककबरक आरो का मिलन नंमाथं सिके दं तो खुलुमका